Da quanto tempo sei in Italia? Irina, Lamin, da quanto tempo sei in Italia? Ok. Lamin, sono in Italia da 6 mesi. 6 mesi e tu? Irina, anche io sono qui da 6 mesi. Con chi sei in Italia? Irina, sono qui con un'amica. Dove la tua famiglia? Irina, la mia famiglia è in Ucraina. Sei sposata? Irina, no, non sono sposata. E tu? Um, io sono sposato. Sì, sì. Sorry, sì, sorry. Sì, io sono sposato. Irina, dove è tua moglie? E in Gambia, io sono qui da solo. Irina, da quanto tempo siete sposati? Siamo sposati da 4 anni. थैंक यू। इसमें ना दो तीन चीजें हैं जिनको हम लोग गौर से देखते हैं। एक तो इसमें है दा क्वांतो टेम्पो। हमने बोला था क्वांतो ये एक क्वांटिटी के लिए होता है, क्वांतो टेम्पो कितने टाइम के लिए, ठीक है। तो उसमें फिर उन्होंने नंबर दिया उसका 6 mesi, sono qui in Italia da 6 mesi, ठीक है जी। और फिर आगे आता है sono qui da 6 mesi, ओके। कौन की, किसके साथ, ये एक और छोटा सा कॉम्बिनेशन है जो किसके साथ, जो अक्सर हम लोग यूज करते हैं और आप किसी भी उस सेंटेंस में इसको यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी बंदा, कोई पर्सन, ठीक है। की हमेशा बंदा आएगा। तो कौन, un una amica, ok? Sono qui con una amica. Dov'è la tua famiglia? Dove è? कहाँ है? तो कहाँ हमेशा आएगी लोकेशन, ए इन उक्राइना, ठीक हो गया। sei sposata, sono sposata, ok. Io non sono sposata, ok. Dove è la tua moglie? तुम्हारी बीवी कहाँ है? Lei è in Gambia. Ok, qui sono da solo. Da solo मतलब अकेला, da solo अकेला हूं। Okay? Sempre, always, da quanto tempo, ok? तो हमने sei sposata, तो हमने इसका बताया 4 anni. Siamo sposati da 4 anni. इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ ना आया हो, कोई ऐसा वर्ड? मेरे ख्याल है सारा ठीक है। जिंदाबाद।